Yun yung mga kalapati ko tol. Yan, 3 blue bar. Naka ano yan guys. Ang ganda ng sising yan. Yun. Yan o, naka cowboy namin. Tas itong blue bar. Yan guys. Blue bar. 2 yung blue bar. Ay 3. And then ito. Yan, nakikita mo yan guys. Brown tapos checkered guys. Ayaw pa nilang atulog. And then ito green cell. Ito. Oh. Green cell. Wala kasing isa. Green cell. Ano, naka pearl eye. And then ito. 3 sila. Pearl eye. Parehas. Yan guys. Ito guys. Ano lang to guys. Bumatcher lang sa amin ito na nakaraan guys. Batcher sa amin. Ito. Abulin kasi ito guys. Diyan nasa checker na yan guys. Kaya maano siya. Yan yung kulungan namin guys. Banlaki guys. Yan guys. Yan pa. Tapos yan guys. Yan yung kulungan namin guys. Tignan nyo guys. Yung laki guys. Yan. Yan yung kulungan namin. Tapos yan sila nakikita. Checkered guys. Tapos yan guys. Tapos bukas uli guys, magbablog ako. Bye guys, kasi gabi na guys. At saka magliligpit ba ako dun guys. And guys, shoutout kay kay Kalbo Dandan. Yan guys, andyan sila guys. Binigay lang sa akin yan guys. Ayun yung kulungan yan. Pati ito guys, ay malaki na yan. Yan yung malaki na yan. Ayun guys, yung ginawa ko yan. Yan si Dandan. Shoutout dan kay Dandan. And then kay Globas, wako. Manood kayo sa akin. Malapit na yung aming opening sa 29 na guys. Goodbye guys!